गोटे कथा मन को आसला आप देखते सिगरेट खोल लिखाई थाए गोटे कैंसर चित्रटे दिखाई भयंकर चित्र देखले भल लगे लिखाई सिगरेट स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ तो कंपलसरी जब यही जिनसा न कराई बेआईन बोलिकी कनसीडर कराब एंड आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण कर इवन सिनेमा हॉल में जो देखा हिरो टे पीऊँ सिगरेट तले लिखाई स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ न लिखिले असुविधा हो कारण लिखा दरकार सतरे कौन सरकार चाहते निशा निवारण हो सतरे चाहते सरकार जे कौन लोक स्मोकिंग न करतु जदि चाहते बैन करदे जाता गंजेई भाया सेमती आप मद गाँ गाँव मद दुकान खोला हो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशार टार्गेट अच्छी ए वर्ष पे 10,000 कोटी टंका माने यही मद रेवेन्यू आसो 10,000 कोटी टंका जदि बैन करदे राजस्व लॉस हो जदि राजस्व पाई निशा राजस्व पाई निशा कारबार हो तेणु को गोटे क्वेश्चन उठुची गंजेई को कहीं बैन करागला गंजे तो आम समाज आम संस्कृति आम धर्म आम मठ मठ आपणकर मंदिर साधु सन्त मान सागर जड़ित थिला बहुत आगु एवं पीऊँ बैन करने सत्वे बंद हो तब कहीं बैन करागला 1961 मसीह जो यूएन रे रिजोल्यूशन पास करागला जे गंजेई गोटे हार्ड ड्रग हिसाब से नि जाऊ एंड पूरा वर्ल्ड रे बैन करा जाओ से भारत से है भी किंतु भारत तक विरोध कर आसीला यही बहाना जे आम एटा बंद बैन करें ये आम संस्कृति सांगे जड़ित 25 वर्ष काल अमेरिकार प्रेसर रे ये नईला नहीं अमेरिकार प्रेसर कहीं सेठिकार जो मैंने सिंथेटिक कैंसर ड्रग पेन किलर मोस्टली मॉर्फिन जातीय मेडिसिन सिंथेटिकली प्रिपेयर करके वर्ल्ड सारा सप्लाई करते कोटी कोटी टंकार लाभवान होते से जदि गंजेईर एक्सट्राक्ट रे से जिनस हो पार इंडिया हो पार अन्य हो पार चारिड़े हो पार तेणु जदि इजिली मिल जाऊँगी प्रोब्लेम होला वन सेकेंड है जो अमेरिकन बड़ बड़ सिगरेट कंपनी अमेरिका पर बहुत प्रेसर पकड़े या चारिड़े बैन कर व्यवस्था जल्दी करा जाऊ इंडिया पर प्रेसर पका जाऊ 80 मसीहा बेलू गोटे प्रेसर आरंभ होगा जोर 85 मसीहा बेले राजीव गांधी सरकार थे सब तो गांधी मान थिला बेले जा हुए सब गांधी मान थिला बेले आपको बहुत प्रेसर आसला या सस्टेन कर पारे ना अमेरिकार प्रेसर को तेणु गंजेई को एमाने कंप्लीट बैन करदे हार्ड ड्रग हिसाब से कनसीडर करागला एंड एनडीपीएस एक्ट से लागू कले देखिए कनसीडर करागला गंजेई बिक्री किणा और व्यवहार पर लगाम लगिगला आगे टिके गंजेई नहीं आप जाऊे आरेस्ट हवाटा निश्चिंत ताने कौन गंजेई मिलूनी सब बजार मिलूँ कोटी कोटी टंकार आम ओडिशा सप्लाई शिलावतीर डिमांड एते चारिड़े से हॉलीवुड रे भी बॉलीवुड रे भी लीला करुच्ची शिलावतीर लीला तो कहुए गोटे निशा राजस्व बोली गोटे स्तंभ भी लिखी थे सरकार के नजर को आसू प्रमेय बाहर था निशा राजस्व करी जो ये गंजेई लीगलाइज मुझे लिखी जो सरकार नजर पड़ू सरकार आप विचार करूँ जमीती आमर किछि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कनसीडर करुचे जे औषध बेपार पाई औषधीय कंपनी मानक पाई गंजेई लिमिटेड गंजेई कल्टिवेशन करेंगे रेस्ट्रिक्शन रखिक करेंगे सो आमर जदि सेमती हुआ आमर कंधमाल कोरापुट बौद्ध फुलवाणी अनुगुल संबलपुर एमती बहुत अंचल गंजेई चाष हो हजार हजार एकर गंजेई चाष हो चोरा चालाणी भी हो कोटी कोटी टका तो छोटे मोटे बेपार नहीं जो 10,000 कोटी टंका एम टार्गेट रखते मद बेपार पर ये फटकिन 10,000 टका पाई जो गंजेई लीगलाइज यदि करती लीगलाइज न कले लाभ कौन है आपंकर गंजेई खाली गछ पोड़ापी लक्ष लक्ष टाँग खर्च कर गवर्नमेंट गंजेई गछ को नष्ट करने
ଗଞ୍ଜେଇ ଧରା ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ କାଲି ପରଦିନ ପେପର ବାହାରିଛି ଗଞ୍ଜେଇ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଲାଣି ଗଞ୍ଜେଇ କେଉଁଠୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି। ଏବେ ବି ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା, କଷ୍ଟମ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଧରିଥିଲେ। ଆମର କ'ଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଉତ୍ପାଦନରେ କମ୍ କିଛି ହେଇନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ନାକ ତଳେ ହେଉଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ଚୋରା ବେପାରୀମାନେ ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯନ୍ତ୍ରୀ, ତନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ତାଦେହରେ ବଢ଼ିଆ ରେଭିନ୍ୟୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଅସମ୍ଭବ ଏଟାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା? ତହସିଲଦାର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ଜମିବାଡ଼ି। ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ କେଉଁଠି ଯଦି ସରକାର ଜମିରେ ଝୁପୁଡ଼ି କଲା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକର ଏକର ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜାଣିପାରୁନି, ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ ଲେଭେଲ୍ ଅଫିସର ନାହାନ୍ତି ସେଠି। ଡ୍ରୋନ୍ଟେ ରଖିଲେ ଡ୍ରୋନ୍ଟେ ରଖିଲେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ବସି ଜାଣିଦେବ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଚାଷ ହେଉଛି। ସୋ ଭେରି ଇଜି। ଏ ଚାଷ ତ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଜାଗା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଓପନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ହେବ। ତା ପାଇଁ ସାର, ପାଣି କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର ହୁଏ, ପ୍ରପର୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଷ କରାହେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ସରକାରକୁ ଗୋଟେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସୁନାହିଁ, ଲାଭକାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଇଦର ଆପଣ ଗଞ୍ଜେଇକି ବନ୍ଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କଲ୍ଟିଭେସନ୍, ତେଣୁ ବ୍ୟାନ୍ କାହିଁକି କରିବେ? ବ୍ୟାନ୍ ଯଦି କଲେ ତାର ଗଞ୍ଜେଇ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ରୋକିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଆମେ ତ ରୋକିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ମଗଲିଂ ରୋକିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ହେଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ହେଉଛି, MLAଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ହେଉଛି, ପୋଲିସ ନଜରରେ ହେଉଛି, ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଟା ଅଫିସିଆଲି ଯଦି ବ୍ୟାନ୍ ନ କରିକି ଏଟାକୁ ଯଦି ଲିଗାଲାଇଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତେ, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହୁଅନ୍ତା ଔଷଧ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରଗ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ, ମେଡ଼ିସିନ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ, ଫାର୍ମାସି କମ୍ପାନୀମାନେ ଆସିକି ଚାଷ କରନ୍ତେ ଲିମିଟେଡ଼ ଏରିଆରେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଇକୋନୋମି ବହୁତ ବଢ଼ନ୍ତା, ତାଙ୍କ ଇକୋନୋମି ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ନ୍ତା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ଟିକେ ବିଚାର କଲେ, ସରକାର ନଜରକୁ ଆଣିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରକୁ ଧରାଧରି କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆମର ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୟସର ରେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଗଞ୍ଜେଇକି ଆମେ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜେଇ ରାଜସ୍ୱ ବି ଆସୁ, ମଦ ରାଜସ୍ୱ ଭଳିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ ଆପଣ, ମଦୁଆଙ୍କ ଭଳି ଗଞ୍ଜେଇମାନେ ଉତ୍ପାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜଡ଼ମାନେ ଉତ୍ପାତ କରନ୍ତି କି? ସେମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ପିଇକି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଭଜନ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ମଦମାନେ ମଦୁଆ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବେ, ଗୋଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିବେ, ମଣିଷ ହାଣିବେ, ଏସବୁ କଥା। ତେଣୁ ଗଞ୍ଜେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ବହୁତ କିଛି ଦୁଶ୍ମନ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲିଗାଲାଇଜ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ନମସ୍କାର। ହ୍ୟାଲୋ।